બટાકાની સૂકી ભાજી। જો તમને મારો આ વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો। સબસ્ક્રાઈબ કર્યા પછી બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકનને દબાવજો અને શેર કરજો। બટાકાની સૂકી ભાજી બનાવવા માટે એક કઢાઈ લીધી છે। ગેસ ચાલુ કરી દઈએ અને 2 ચમચી જેટલું ઘી ઉમેરીશું। गैस मीडियम कर दईशू। घी गरम थाय एटले थोड़ाक सींगदाणा आमां शेकी लईशू। सींगदाणा शेकाई गया है, हवे हूँ आने बहार काढी लईश। एक चमची जेटलू जीरू उमेरीशू। जीरू शेकाई जाए पछी एनी अंदर 1 चमची जेटली आदू अने मरचानी पेस्ट उमेरीशू। थोड़ा कड़ी पत्ता, हवे मैं 500 ग्राम जेटला बटाकाने बाफी लीधा था અને કટ કરી લીધા છે એ ઉમેરીશું। ફેરવી લઈએ। થોડું સ્વાદ પ્રમાણે સિંધો મીઠું ઉમેરીશું। 1 चमची जेटली खांड उमेरीशू। 1 લીંબુનો રસ उमेरीशू। हवे 2 चमची जेटलो सींगदाणा अने तलनो भूक्को उमेरीशू। हवे जे सींगदाणा आपणे तरीने राख्या छे ए उमेरी दईशू। थोड़ा लीला धाणा। हवे आ बधी ज वस्तुने आपणे मिक्स करी लईशुं। गैस बंद करी दईशुं। बटाकानी सूकी भाजी बनीने तैयार है। जो तमने मारो आ विडियो सारो लागे तो लाइक करजो, सब्सक्राइब करजो। सब्सक्राइब कर्या पछी बाजुमां आपेला बेल आइकनने दबावजो अने शेर करजो।